السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا لا recette نتاع الصابلي كيجي لذيذ وهش لجميع المناسبات، وعندي لكم وصفة سهلة مهلة. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la recette des petits sablés fondants à la bouche, très simple et très facile à réaliser. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les ingrédients et ensuite je vais la réaliser devant vous. Pour la pâte à sablé, il nous faut alors 100 g de sucre glace, 100 g de sucre glace, 400 g de farine, 100 g de maïzena, la vanille, un œuf et 250 g de beurre pommade. Donc, on n'oublie pas une pincée de sel parce que le sel, ça fait ressortir les goûts. إذن في المقادير غادي خصنا 100 غرام تاع السكر كلاصي، 100 غرام تاع المايزينا، 400 غرام تاع الفارينة، لا فاني، بيضة وحدة، و250 غرام زبدة تكون رطبة خرجناها بكري من الفريجيدار. وما نساوش قبيصه نتاع الملح. دونك باش نبداو غادي نخلطوا الزبده مع السكر كلاصي ولا فاني حتى يولي بوماد، ونزيدوا لهم البيضه. دونك الزبده مع السكر كلاصي ولا فاني وتنخدموهم مزيان، عاد نزيدوا البيضه، من بعد غادي نزيدوا المايزينا. والسر ديال الصابلي ديالي باش كيجي هشيش هو انني كنزيد معلقه نتاع العسل فاش كنكون نخدم الزبده مع السكر باش كيجي هشيش وكيدوب في الفم. اذا فاش كنكونوا خدمنا الزبده مع السكر كلاصي مع الفاني مع البيضه مع المايزينا ومعلقه نتاع العسل، من بعد كنبقاو نزيدو 400 غرام تاع الفرينه بشويه بشويه حتى كنجمعوا الخليط مزيان مزيان. Donc pour préparer notre sablé, dans un saladier, mélangez le beurre pommade, le sucre glace et la vanille. Le mélange doit être crémeux, puis ajoutez l'œuf, puis la maïzena. Et mon secret pour avoir un sablé fondant à la bouche, alors, c'est une cuillère du miel. Le fait de rajouter une cuillère du miel à notre préparation, ça nous permet d'avoir un sablé fondant à la bouche. Et puis, vous rajoutez la farine petit à petit. Et puis, vous mettez la pâte dans le frigo pendant 1 heure. إذا من بعد كنديروا لا بات ديالنا في الفريغو مدة ساعة. Après 1 heure de repos, récupérez la pâte, la divisez en deux. On met la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson ou bien une plastique alimentaire. Ça permet de l'étaler facilement sans rajouter de la farine. Ça évitera de changer la texture de notre biscuit. Et puis, vous détaillez des carrés dans votre pâte. Moi, j'ai utilisé un emporte-pièce carré. Et pour mettre des trous dans mes petits sablés, j'ai utilisé le bouchon de la bouteille de l'huile. Voilà une petite astuce. دونك من بعد ما نخرجوا لاباط ديالنا من الفريغو كنقسموها على جوج، كنديروها ما بين جوج ورقات نتاع بابي كويسون ولا ما بين شي الوغ بلاستيك غذائي باش ما يلصقناش ويتقلع لنا فاسيلمون. انا هنايا عندي لومبورت بياس مربع، وباش ندير هذيك التقبه اللي كتجي في المربع ديالي الوغ عندي المربع لومبورت بياس والبوشون نتاع القرعه نتاع الزيت. فوالا. من بعد ما كنكملوا العجين ديالنا كامل كنديروا هذوك لي بيتي كاري ديالنا في بلاطو كيدخل للفريغو، نكونوا فرشناه ببابيي كويسون ولا بلاستيك غذائي، وكنديروه في الفريغو مده 10 ديال الدقائق باش هكذا ملي يدخل الفران ما يديفورم عناش. Et puis déposez vos carrés sur un plateau recouvert de papier cellophane ou bien une plastique alimentaire, puis mettez-le au frigo pendant 10 minutes.
Vous faites cuire votre petit sablé au four pendant 10 minutes. من بعد كتدخلوا الجاتو ديالكم للفران مدة 10 دقايق. وبالنسبة للديكوراسيون أنا اختاريت شيكولا. مهم لكم كامل الاختيار، كل واحد واسم كيبغي. أنا غطست النص في الشيكولا ودرت دردرت شوية نتاع الشيكولا في ديك البلاصة، وكنلصقوهم بلا كونفيتور، ولا عاود ديكوريت باللوز مهرمش. Et pour la décoration, vous êtes libre à décorer votre biscuit. Pour moi, alors j'ai mis mon petit carré dans le chocolat, puis j'ai ajouté des grains de chocolat et des amandes concassées grillées, et bien sûr on les colle avec de la confiture. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas mis de la levure chimique à notre préparation car ça déforme les pièces de notre sablé. وإلا لاحظتوا ما درتش الخمارة في الجاتو ديالنا لحقاش هي اللي كتخلي كتخلي الحبات كيديفورما وكتجي وحده كبيره على وحده. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، كيجي لذيذ وهشيش كيدوب في الفم. كنصحكم باش تجربوها، راها وصفة كتصدق 100%. Et voilà notre petit sablé fondant à la bouche, une recette 100% réussite. Je vous invite à le faire chez vous et bonne dégustation. وبصحة وراحة.